महिला ଏବେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର ନାନୀର ଗୋଟେ ବାହାଘର ପାଇଁ ଆସିଛୁ। କାର୍ଡ ଫାର୍ଡ ଛପାଛପି ହେଉଛି, କାର୍ଡ ହେଲା ଏଠି ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି କାମ ଡାକୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଉନି, ବସିଛି ଏଇଠି ଗୀତଟି ଶୁଣୁଛି ଟିକେ। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଗୋଟେ ଆସିକି ଯାଜପୁର ଦୂର ଆସିଛି। ଏହାପରେ ଆମେ ଯିମୁ ଟିକେ ଦୂର ଜାଗା ଟିକେ ଦେବା ପାଇଁ କାର୍ଡ ଫାର୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଯିମୁ। ଆଉ ସେଠି ହେଲା ବହୁତ ବାଟ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖେଇବା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବା ପରେ ବାଟରେ ଅଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। हेलो गाइस कार सब नानी को बाहर रोडे में जिमु हमें एई बांधा पिपिड़ा बोल बन दे में कार्ड हमारे व्यस्त अछि देखो हमारे संपूर्ण काम सरी देबे हमें जाऊ घर जाऊ हेलानी टाइम केते मिनिमम गोटे देटा हे गेले आ घरे भूख भी लागला मुझे ठंडा ठंडा सांग दउना छ ये गोटे बहुत भल जगह एजार बहुत आम खाया आसू आसू आउ सब समस्ते देखुची मो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे टे लाइक कर सब्सक्राइब करेंगे जाऊँ दूर बाटे जाऊँ घर पड़े पुणी आउ फोन कर कहले कौन कहले गोटे कॉल कर गोटे कार्ड अच्छी तो मोर सांग बाटटा बुले बहुत बाट केते बड़ जगह